Init. Dagdag. Up. Tipid naman siya sa oil pala, oh. Tayo mo daw yung ilaw, Noy. Yan. Yung ganda na apoy nyo. So, try natin sa painaan. Lagyan natin sa number 3. Yan, number 3 nyo. Ganda. So, try natin sa palakasan. Lakas din. So, sisindihan natin ng dito sa gilid. Umaapaw. 13 inches na itong natin. Yan. Grabe kaganda ng apoy. Ito naman yung tatlo na kasabay niya na tinispire natin, LPG mode design. Single burner, no? Yan. Single burner number 1, single burner number 2, single burner number 3. Yan. Ganda.